680 po. Ay, magkano to? 680, 670. Wholesale. Lana Brown. Sold out. Omi, Lana Black na lang. 2 minors. Mine, Lana Black. Ayan. 699, 689 wholesale. Mine, Lana Black. Ayan. Kunin nyo na, Tommy. Ang ganda nito. Pasilin. Ayan. 2 minors po. O, Alexis Sand. Alexis Sand, sold out. Alexis Sand. Dalawa si Sand. O, ayan. May kunin nyo na to. Mine, Lana Black, 699, 689 wholesale. Premium cohorts to me. Ayan. Naka-ano yan ha. Naka-denim yung dito niya. Ayan. Kunin nyo na. Mine, Lana Black. Dalawa. Kunin nyo na, Mi. O, eto na lang po kay Leia. 4 na kulay na lang po. 390 po. 380 wholesale. Leia Syrup. 4 na lang, Mi. O. Leia Cream. Leia Eme. And Leia Olive. Mi, 5, Mi. Wala na, Ma'am Kathleen. Isa lang po yan. Pero bagay yan sa'yo, Mi. Mine, Valerie Black. Oh, ibang kulay na. Ano na lang, Tommy? 450. 440 po wholesale, Ma'am Kathleen. Kunin mo na, may isa na lang yan. Valerie Black ang code po. 1 minor. O, kunin nyo na. Mi, nagtira pa po kayo kay Lana. Magkano to, King? 699. Mid 2 minors. Nakakaputi itong black. Ang ganda-ganda ng black. 699 na lang po. 689 po wholesale, mga Mi. Lana Black, 2 minors na lang. Pasilin na po ito, mga Mi. Ayan, Ma'am Kathleen, kunin mo na yung 5. O ano yan? Siya, Mi, long skirt ba? Hindi, Mi, pants. Co-ords pants yan. Pa-wide leg, Ma'am Kathleen. Bagay yan sa'yo, Mi. Imayin mo na. Bagay yan sa'yo, Ma'am Kathleen. Kaya ako sa'yo, Ma'am Kathleen. Kunin mo na. Ganyan, o. Yan. Amanda. Kompleto lang. Stacy. Chantal. Next tayo. Pa-flex po, aloe blouse. Di ba may ganyan na ako noon, Mi? Yung brown. O, ayan. Bagay mo din yung black. 699, my friend. Aglo niya pa. Sino? Ito, Stacy. O, eto, Mrs. Stacy, pa-Adidas din po. Ayan siya. 2 minors na lang ata tayo dito, mga Mi. 550. O, 550 pesos na lang po. Mine, Stacy Red. 550 na lang po. 540 po wholesale, mga Mi. Kunin nyo na, Mi, habang ang daming ano. Ako, ma'am, 580 ako. 580. Oh, Chantal. Oh, Mi. Oh, Mi, next tayo. Oo, meron ng Wina. 580 lang suot ko. 570 wholesale. Adidas to, Mi. Naka-embroid Adidas yung same dito sa kanyang pants. And ano to, zipper, Mi, hanggang sa baba. Ayan, pwede mo open to, mag-inner ka. 40 bucks, kasyang-kasya. Meron din siyang details dito, tsaka dito. Stacy Red. And waist nito, Mi, hanggang 36. Pwedeng-pwede. Ayan, may packet dito both sides for only 580 pesos lang. 570 wholesale. Ang code ko, Mi, is my Chantal Black. Other colors. Dito, ma'am, 4 si Chantal. Meron tayong Chantal, walang cream. Chantal Brown, Chantal Cedar, and meron din tayong Chantal Cream. Yes. Ayan, Ma'am Wina, pili ka Ang na. ganda niya. Chantal Ganda. Black, suot ko. Chantal Brown, Chantal Cedar, and meron tayong Chantal Cream. Ayan, pili ka na, Ma'am Wina. 580, 570 wholesale. Pa-Adidas namin. Oo. Eto, Mi, yung mga tigi-isa, yung mga na-flex at na mga naisuot. Eto, Mi, Adidas. Pia Syrup po. 40 boss and 36 waistline. 550 po. And eto naman, Mi, kay Lana Black.
Coords Pants Pasilin, 699,689 wholesale. Ito naman po si Stacy Red Adidas Coords Pants, 550, 540 po wholesale. Mga tig-iisa na lang po ito, Mi. Oo. Kunin mo na, huwag mo na itira. Mamuwi na magmain ka na. Pinakuha lang namin yung cream. Main Chantal, suot nyo. Okay, yours na to. Mamuwi na. Thank you. Chantal Black. Ayan. Meron din tayong cream yan. Ma'am, Ma'am Wina. Oh, Isang black cedar cream. Brown dalawa. Isa pa sa suot ko, Main Chantal, Stacy Red. Isa pa sa suot ko, Main Chantal Black. Meron din tayong Chantal Brown. Ayan. Ito, tag-iisa na lang. Chantal Cedar, 1 minor. And meron tayong Chantal Cream, 1 minor me. Ayan, kunin nyo na. 580, 570 wholesale. Ang ganda, Adidas me. Ayan, kunin nyo na to. Pwede nyo itong pang travel, pang pang airport outfit. Oo, open nyo to. Zipper naman to. Lagyan nyo yung pang inner. Ang ganda nito. Mi, 580, 570 wholesale. Eto kay Blair, mga Mi, 350 na pants na soft denim, premium soft denim. May pag ganyan siya sa baba, Mi, 350. 340 po wholesale, 24 to 36 waistline. Meron tayo may Blair Salmon, Blair Brown, and Blair Maroon. 350 lang po, 340 wholesale, mami. Kunin nyo na yung mga kapants natin. Yes. Eto din, Mi, 350 na lang din. Si Dream. Si Dream naman natin, Mimi pa. Ayan, embroidered design siya na mga pabulaklak sa baba. 350 na lang din po ito, 24 to 36 waistline, premium soft denim. Ma'am Mary Ann, yours na po, Chantal syrup. Mi, wala po tayong syrup. Ulitin ko po. Baka cedar po. Ma'am Mary, cedar po ba? Eto, Mi, kung cedar, Mi, eto, shades of syrup siya. Yours na to, Ma'am Mary, cedar po. Thank you, Mi. Cedar sold out. Eto na lang po yung available. Chantal black, suot po ni Boss Madel, isa. Chantal cream, and meron po tayo Chantal brown. 560, 550 po wholesale, mga Mi. May mga knitted po. Na Mi, Coords? Mga Coords pants po ba, Mi? 560 lang to, Mi, si Chantal. 550. Mine, Blair, hawak nyo, Mi. Anong kulay po? Ulitin ko mo, Mi, si Blair, no? Blair. Anong kulay po? Mi, eto po si Blair. Si Chantal po, 560, 550 po wholesale. Mi, ulitin ko po.